check semua benda, body, engine, super detail, very into it, very specific, very easy to arrange. I didn't have to wait long. Hai bang. Hai. Saya PIC lah untuk inspection kereta abang hari ni. Cool. So model S5. So boleh tak abang beritahu saya macam mana abang boleh nak hire kita orang untuk buat inspection? Nama saya Mizra dari Singapura padahal. So abang kita daripada Singapura. Baru masuk kat sini. Saya nampak lu punya advertisement pada TikTok. So saya nak satu inspection kereta kat tempat ni lah. Sebab dia tak kasih kita bawa kereta kat bengkel. So saya WhatsApp pada dia punya TikTok account. Dan dapatlah planning. Based on TikTok lah. Habis TikTok aja. So far saya dah buat inspection ni, abang rasa macam mana? Superb. Dia check semua benda. Dia check body, engine. Sekarang saya tunggu report je. Tapi mesti recommend lah, ni best punya lah. Dia inspect semua betul-betul lah. So far abang puas hati lah dengan inspection. Puas hati lah. Tapi tunggu report. InsyaAllah semua okey. Lebih best lah. Tapi kalau tak okey pun, itu pun okey. Kita boleh pergi inspection satu kali lagi lah. Apa pun kita bagi report, kita bagi detail memang 100% dari apa yang kita inspect. So kita dah settle dah buat checking, inspection mengikut apa yang face yang kita ceritakan sebelum ni. So abang rasa kita punya servis ni abang patut tak recommend dekat orang? For real, super recommend. Super detail, very into it, very specific, very easy to arrange. I didn't have to wait long. So superb. Thank you.